السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سبق نمبر 14 الجبری ضابطے مربی کی توسیع حل کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے مشقی سوالات نمبر 50 کو حل کیا ہے۔ اس کے آگے کے سوالات حل کرنے کے لیے آئیے سمجھ لیں۔ قوس میں a جمع b ضرب قوس میں a منفی b کی توسیع۔ اب یہاں پر ہم کو قوس میں a جمع b ضرب قوس میں a منفی b کی توسیع لکھنا ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے قوس میں a جمع b ضرب قوس میں a منفی b۔ مطلب یہاں دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ضرب کی علامت ہے۔ ہم اس طرح سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، قوس میں a جمع b اور ضرب قوس میں a منفی b، یہ دونوں کے بیچ میں ضرب کی علامت ہوتی ہے۔ مطلب قوس کی اس قوس سے ضرب، تو ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس قوس کے جو دونوں حروف ہیں، ان دونوں حروف سے اگلی قوس کو ضرب دینا ہے۔ جیسا پہلے a ہے تو a سے ضرب دیں گے قوس میں a منفی b کو، پھر جمع b ہے، پھر جمع b سے بھی a منفی b کو ضرب دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مساوی لکھیں گے۔ مساوی ہے، یہ a ہے، پہلے a ہے تو a سے a منفی b کی ضرب، تو یہاں لکھیں گے قوس میں a منفی b۔ اس کے بعد قوس میں کیا ہے؟ جمع b ہے، تو جمع b سے پھر a منفی b کی ضرب، یعنی کہ یہ جو a منفی b ہے اس کی a سے بھی ضرب دے رہے اور اس کی جمع b سے بھی اس کی ضرب دے رہے۔ اب یہاں پر ہم ضرب کریں گے۔ یہاں پر ہم نے قوس کی ضرب دیے، a سے a کی ضرب دیے تو a کی دوسری ہوا، جمع کا a منفی کا b، جمع منفی منفی ہوتا ہے، a کی b سے ضرب دیے تو a بھی ہوا۔ اب یہاں جمع کا b ہے اور جمع کا a ہے تو علامت جمع کہیں گی، b اور a کی ضرب دیے تو a بھی ہوا، یا b a کو ہم a بھی لکھ سکتے ہیں۔ جمع کا b منفی کا b دونوں کی ضرب کریں گے تو جمع منفی منفی ہوتا ہے، b کی b سے ضرب کرے تو b کی دوسری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ منفی کا اے بی اور جمع کا اے بی، یعنی کہ منفی جمع منفی، یعنی کہ یہ اے بی میں سے یہ اے بی چلا گیا تو یہاں پر کچھ نہیں باقی بچا، یہ اتنا حصہ یہاں سے خارج ہو گیا۔ تو کیا باقی بچا؟ صرف اے کی دوسری، اور یہاں بچا منفی بی کی دوسری، تو اے کی دوسری منفی بی کی دوسری ہم نے یہاں پر لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اے جمع بی قوس میں اے منفی بی مساوی ہوتا ہے اے کی دوسری منفی بی کی دوسری کے۔ تو جہاں پر بھی ایک جیسے اعداد ہیں، ایک جمع کا ہے ایک طرف منفی ہے، تو ہم اس کو اے کی دوسری منفی بی کی دوسری لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم آپ کو یہاں پر ایک مثال کر کے بتائیں گے۔ اب یہ مثال ہے 3x قوس میں 3x جمع 4y ضرب قوس میں 3x منفی 4y۔ اب یہاں 3x ہے، یہاں پر 3x ہے، یہاں جمع ہے اور یہاں منفی ہے، یہاں 4y ہے، یہاں پر 4y ہے۔ جس طرح ہم نے قوس میں a جمع b ضرب قوس میں a منفی b کو کیا لکھے؟ a کی دوسری منفی b کی دوسری لکھے، اسی طرح ہم یہاں پر 3x قوس کی دوسری منفی 4y قوس کی دوسری لکھیں گے۔ قوس کی دوسری لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 کی بھی دوسری، x کی بھی دوسری، اور یہاں پر بھی قوس کی دوسری کا مطلب 4 کی بھی دوسری، y کی بھی دوسری۔ 3 کی دوسری یعنی کہ 3 تیا 9، x کی دوسری جیسا کہ ویسا، منفی 4 کی دوسری یعنی کہ 4 چوک 16، y کی دوسری یعنی کہ y کی دوسری۔ 3 کی دوسری یعنی 3 تیا 9، x کی دوسری 4 کی دوسری یعنی کہ 4 چوک 16، y کی دوسری۔ اس طرح ہم نے اس مثال کو حل کیا۔ اس کے بعد اور اگلی مثال ہم حل کر کے بتاتے ہیں۔ 102 ضرب 98۔ اب ہم اس کو دو قوسین میں اس کو تبدیل کریں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے 102 کو ہم 100 جمع 2 لکھیں گے، اور یہ اگلی قوس میں ہم لکھیں گے 100 منفی 2، یعنی کہ 100 منفی 2 یعنی کہ 98 ہوا۔ 100 جمع 2 102، 100 جمع 2 102، 100 منفی 2 98۔ اس طرح ہم نے ان کو دونوں کو الگ الگ قوس میں لکھا۔ 100 جمع 2 ہے یا 100 منفی 2 ہے، ہم کو جو ضابطہ حاصل ہوا تھا اس کے حساب سے ہم یہاں لکھیں گے 100 کی دوسری منفی 2 کی دوسری۔ 100 کی دوسری یعنی کہ 100 کی 100 سے ضرب، 100 کی 100 سے ضرب کرے تو یہ 1 2 3 4 صفر ہم لکھ دیتے ہیں، اور باقی بچا لا یہ 1 اور 1 کی ضرب کرے 1 1 کا 1، تو اس طرح یہاں پر ہم کو جواب حاصل ہوتا ہے 10,000۔ اور منفی 2 کی دوسری کا مطلب 2 دونی 4، منفی 2 کی دوسری کا مطلب 2 دونی 4 ہوتا ہے۔ اب یہ 10,000 میں سے 4 ہم تفریق کریں گے تو صفر میں سے یہ 4 نہیں جاتا، تو ہم یہ جو شروع کا جو 10 ہے یہ 10 میں سے 1 لیں گے، بازو لیں گے، یہاں باقی بچا 9، یہاں ہو گیا 10، پھر یہ 1 ادھر لیں گے، اس بازو کے صفر میں لیں گے، یہاں 9 یہاں ہوا 10، پھر 1 اس طرف لیں گے، یہاں باقی بچا 9، یہاں ہوا 10، 10 میں سے 4 گئے باقی بچا 6، یہ 9
ये 9 जैसा कि वैसा, ये 9 जैसा कि वैसा। इस तरह हमको जवाब क्या हासिल हुआ, 9996 जवाब हासिल हुआ। मश्की सवालात नंबर 51 है। सवाल नंबर 1, तौसी के ज़ाब्ते की मदद से ज़ैल की ज़रब कीजिए। तौसी का ज़ाब्ता जो हम देखे थे कि ख़ौस में ए जमा बी ज़रब ख़ौस में ए मनफी बी मसावी होता है ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमको सवालात को हल करना है। पहला सवाल है एक्स ख़ौस में एक्स जमा वाई, ख़ौस में एक्स जमा वाई ज़रब ख़ौस में एक्स मनफी वाई। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ख़ौस में एक्स की दूसरी मनफी ख़ौस में वाई की दूसरी मसावी है एक्स की दूसरी मनफी वाई की दूसरी। इस तरह ये हमने पहला सवाल हल किया। दूसरा सवाल है ख़ौस में 3x जमा 5 ज़रब ख़ौस में 3x मनफी 5, यानी कि हम लिखेंगे 3x ख़ौस की दूसरी मनफी 5 ख़ौस की दूसरी मसावी है 3 की दूसरी यानी कि 3 या 9 x की दूसरी 5 की दूसरी यानी कि 25। इस तरह ही हमने सवाल नंबर 2 को हल किया। उसके बाद सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है ख़ौस में a जमा 6 ज़रब ख़ौस में a मनफी b। यहाँ पर हम लिखेंगे a ख़ौस की दूसरी मनफी 6 ख़ौस की दूसरी, a ख़ौस की दूसरी यानी कि a की दूसरी मनफी 6 की दूसरी यानी कि 6 6 36, तो a की दूसरी मनफी 36। उसके बाद चौथा सवाल है ख़ौस में x बटे 5 जमा 6 ज़रब ख़ौस में x बटे 5 मनफी 6 मसावी है x बटे 5 ख़ौस की दूसरी मनफी 6 की दूसरी या 6 ख़ौस की दूसरी। x बटे 5 ख़ौस की दूसरी मनफी 6 ख़ौस की दूसरी। यहाँ पर x की दूसरी यानी कि x की दूसरी लिखेंगे, 5 की दूसरी यानी 5 पंजे 25 मनफी 6 की दूसरी यानी कि 6 6 36। इस तरह ये सवाल नंबर 4 का जवाब हासिल हुआ, x की दूसरी बटे 25 मनफी 36। तौसी के ज़ाब्ते की मदद से कीमत मालूम कीजिए। इसमें हमको पहला सवाल है नंबर 1, 502 ज़रब 498। अब हमको यहाँ पर दोनों एक जैसे करना है, यानी कि दोनों को 500 बनाना है। इसको 500 बनेंगे तो इसको 500 बनेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 और ये 2 अलग कर देंगे इसका, तो 500 जमा 2 ये होगी 502 की तौसी करके हमने 502 लिखे। और यहाँ पर 498 है तो यहाँ पर भी हम इसको 500 बनाएंगे, 500 में से 2 निकाल दिए तो ये भी 498 हो जाएगा। तो 500 में 2 मिलाए तो 502, 500 में से 2 निकाले तो 498। अब ये मसावी है 500 की दूसरी मनफी 2 की दूसरी, 500 की दूसरी यानी कि 500 और 500 की ज़रब, तो ये 1 2 3 4 सिफर लिख देंगे, 1 2 3 4 सिफर लिख देंगे। ये 5 और 5 बचा, 5 पंजे 25 होता है, तो इस तरह 2,50,000 हुआ मनफी 2 की दूसरी यानी 2 दूनी 4 हुआ। अब यह 2,50,000 जो है इसमें से 4 को तफरीक करेंगे, ये सिफर में से 4 नहीं जाता, हम इस तरफ से 5 से लेते हुए आएंगे, 5 में से 1 लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ हुआ 10, 10 में से 1 इधर लिए तो यहाँ बचा 9, यहाँ हुआ 10, 10 में से 1 बाजू लिए तो यहाँ बचा 9, यहाँ हुआ 10, 10 में से 1 यहाँ लिए तो यहाँ बचा 9, यहाँ हुआ 10, 10 में से 4 गए तो बाकी बचा 6, ये 9 के 9, ये 9 के 9, ये 9 जैसा कि वैसा, और ये 4 जैसा कि वैसा, और ये 2 जैसा कि वैसा। तो यहाँ पर हमको जवाब हासिल हुआ 2,49,996। इस तरह ये सवाल नंबर 1 हमने हल किया। दूसरा है 97 ज़रब 103। अब यहाँ पर ये 100 है और ये 3 है, तो यहाँ पर भी हम इसको 100 में से कितने निकालेंगे? 97 का 3 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावी है 100 में से 3 निकाले तो 97 होता है, ज़रब 100 में 3 जमा करें तो 103 होता है। तो इस तरह हमने इसकी तौसी करे। अब इसको हम हल करेंगे, 100 की दूसरी मनफी
3 की दूसरी, 100 की दूसरी मनफी 3 की दूसरी। तौसी के ज़ाब्ते के लिहाज से ये होता है मसावी है 100 की दूसरी मनफी 3 की दूसरी। 100 की दूसरी यानी कि 100 की 100 से ज़रब करे तो जवाब आता है 10,000, मनफी 3 की दूसरी यानी कि 9। 10,000 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर ये सिफर में से 9 नहीं जाता, इस तरफ से लेंगे, 10 में से 1 लिए बाजू में तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 बाकी बचा। फिर ये 10 में से 1 इधर बाजू लिए तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 बाकी बचा। फिर ये 10 में से बाजू 1 लिए तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 बाकी बचा। ये 10 में से 9 गया तो 1 बाकी बचा। ये 9 जैसा कि वैसा, ये 9 जैसा कि वैसा और ये 9 जैसा कि वैसा। इस तरह जवाब आया है 9,991। तीसरा सवाल है 54 ज़रब 46। अब यहाँ पर 54 और 46 दोनों के करीब का अदद कौन सा है? 50 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 50 है तो 50 में 4 जमा करेंगे तो ये होगा खौस में 50 जमा 4, और यहाँ 50 में से हम 4 तफरीक करेंगे तो यहाँ होगा 46। 50 में से 4 गए 46, तो ये 50 और 4 54, 50 में से 4 गए 46। इस तरह ये हमने दोनों को खौस में तब्दील किया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मसावी है 50 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी। 50 की दूसरी यानी 50 से 50 से ज़रब, यानी कि दोनों 50 के 2 सिफर लिख दिए तो बाकी बचा 5 5, 5 पंजे 25, मनफी 4 चौक 16। अब यह 2500 में से 16 निकालना है तो ये इकाई के सिफर में से 6 नहीं जाता, यहाँ से ये जो 5 है 5 से 1 लेंगे तो यहाँ बाकी बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 लेंगे तो यहाँ बाकी बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 6 गए तो बाकी बचा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया बाकी बचा 8, 4 के 4, 2 के 2, 2,484। ये हमको जवाब हासिल हुआ। चौथा सवाल है 98 ज़रब 102। दोनों के करीब का मुकम्मिल अदद है 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावी लिखेंगे 100 मनफी 2, 100 में से 2 निकाले तो 98 होता है, और यहाँ पर 100 जमा 2, 100 में 2 मिलाए तो 102 होता है। तो 100 मनफी 2 ज़रब 100 जमा 2 मसावी है 100 की दूसरी मनफी 2 की दूसरी। 100 की दूसरी यानी कि 100 दोनों 100 और 100 की ज़रब यानी कि दोनों 100 के 2 सिफर यानी कि 4 सिफर, और 1 और 1 बाकी बचा 1 1 का 1, मनफी 2 दूनी 4। ये 10,000 में से 4 निकालने का है, सिफर में से 4 नहीं जाता, यहाँ से ये 10 में से 1 लिए, यहाँ बचा 9, यहाँ हुआ 10। फिर ये 10 में से 1 लिए, यहाँ बचा 9, यहाँ हुआ 10। फिर ये 10 में से 1 लिए, यहाँ बचा 9, यहाँ हुआ 10। 10 में से 4 गए बाकी बचा 6, और ये 999 जैसा कि वैसा। तो जवाब हमको हासिल हुआ 9,996।